ଏବେ ବି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2047ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 17/9/2024 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଦଶମ ସହିତ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପଦବୀରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଜିଆର୍ଏସ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଯାଇଛି ଆସିଲା ଜିଆର୍ଏସ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏବେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି DRDA ତରଫରୁ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2047ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ବୋଥ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା नो ଫିଜ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଜବ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଜବ୍ ୱାର୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିବ ତ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ରହି ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2047ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଅନୁଗୁଳରେ 43 ରହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 64 ରହିଛି, ବରଗଡ଼ରେ 87 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି 71 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ 56 ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ 87 ରହିଛି, କଟକ ପାଇଁ 54 ରହିଛି, ଦେଓଗଡ଼ ପାଇଁ 64 ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ 72 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗଜପତି ପାଇଁ 56 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ 45 ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ 50 ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ 64 ରହିଛି, ଯାଜପୁର ପାଇଁ 38 ରହିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ 55 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି 74 ରହିଛି, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ 38 ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ 56 ରହିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ 78 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ 62 ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ 62 ରହିଛି, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ 167 ରହିଛି, ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 87 ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ 56 ରହିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 52 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ 54 ରହିଛି, ପୁରୀ ପାଇଁ 87 ରହିଛି, ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ 60 ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 75 ରହିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ 64 ରହିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ 63 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେବଳ ଦଶମ ସହିତ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଓ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଲେଭେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥାଏ ଲାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ BCA କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା PGDCA କରିଛନ୍ତି, MCA କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା BTEC କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ITI କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା IT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଲେଭେଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ BCA ଥିବା କଥା, PGDCA ଥିବା କଥା କିମ୍ବା MCA ଥିବା କଥା କିମ୍ବା BTEC ଥିବାର କଥା କିମ୍ବା IT ଥିବା କଥା କିମ୍ବା VEIT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଥିବା କଥା ଏହିସବୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛନ୍ତି ଏହି କୋର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓରିଟ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଓ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ PGDCA, BCA, MCA, BTEC ଏହିସବୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ
तो एबे देखंतु आपनकर एज लिमिट जदि देखिबा देखंतु एथिरे एज लिमिट कोन रखा जायछि देखंतु मिनिमम 18 वर्ष रखा जायछि मैक्सिमम जदि देखिबा 40 वर्ष रखा जायछि। एज रिलैक्सेशन जदि देखिबा गवर्नमेंट रूल हिसाब हि आपनको एज रिलैक्सेशन दियाजिबो। आपनकर एज कैलकुलेशन करा जिवो देखंतु 1/8/2024 मध्य रे आपनको 18 वर्ष होइतिबो एवं मैक्सिमम जदि देखिबा 40 वर्ष होइतिबो एवं एज रिलैक्सेशन कथा जदि देखिबा एथिरे आपनकर रहिछि देखंतु आपन जदि एससी एसटी कैटेगरी रे बिलोंग करछन्ती आपनको 5 वर्ष मिलिबो अर्थात आपनको 18 ରୁ 45 वर्ष मध्य होउछि तो आपण माने अप्लाई करि परबे एवं आपण माने अदर कैटेगरी देखंतु ओबीसी कैटेगरी जदि आपण बिलोंग करछन्ती आपनको 3 वर्ष एज रे इलेक्शन रहइबो अर्थात आपनको 18 ରୁ 43 वर्ष मध्य होउछि तो आपण माने एही फॉर्म को आवेदन करि परबे। एबे देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस ऊपर नजर पकेबा देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस जदि देखिबा केवल आपनकर +2 मार्क को देखिकी ही सिलेक्शन करा जबो। एथिरे कोन मार्क देखा जबो आपनकर केवल कंपलसरी सब्जेक्ट जोटा कि इंग्लिश एवं एवाइल रो मार्क को देखि ही आपनकर सिलेक्शन करा जबो विदाउट ऑप्शनल को छाड़ी दिया जबो। आपनकर ऑप्शनल जेते मार्क पाइचंती ताको धरा जबो नै केवल कंपलसरी सब्जेक्ट जोटा कि आपनकर इंग्लिश और एमआईएल रही सही मार्क को देखिकी ही आपन सिलेक्शन करा मेरिट लिस्ट केवल आपनकर विदाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट रे ही आपनको मेरिट लिस्ट करा जिवो जोटी आपनकर इंग्लिश एवं एमआईएल मार्क को नेकी ही आपनको केवल शॉर्ट लिस्ट करा सबो। तो फ्रेंड्स एवं यह डिस्ट्रिक्ट अंडर सिलेक्शन करा सबो। आपण माने जो जिल्ला रे बिलोंग करछन्ती सही जिल्ला रे ही आवेदन करि परिबे। जो मैंने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अच्छा देखो यह हूँ आप आप्लिकेसन फॉर्म ग्राम रोजगार सेवक जीआरएस आप सर्वप्रथम निज कैंडिडेट नेम भरवा पड़ो फादर किंबा हजबैंड नेम भरवा पड़ो आप परमानेंट एड्रेस डिटेल्स देवे ए जगह आपंकर गोटे कलर साइज फोटो लगुच देखो रिसेंटली कलर साइज फोटो देवे एवं आप करेस्पॉन्डेंट एड्रेस भरवे आपंकर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपंकर कैटेगरी भरवा पड़ो कैटेगरी भरी सारापर आपंकर डीओबी आपंकर जेंडर नेशनालिटी आधार नंबर आपन यदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बिलोंग करते प्रतिशत आपको मेंशन करने को पड़ो जदि आप एक्स सर्विसमैन तो देदेवे आप पोर्टमैन अच्छा देदेवे एवं आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि देखो तो ये रहा पासिंग एग्जामिनेशन आपंकर 10 पासिंग ईयर टोटल मार्क आपंकर ऑप्शनल एक्स्ट्रा फोर्थ आपंकर ऑप्शनल केते रोचे एवं आपन परसेंटेज केते रोचे तार डिटेल्स भरवे एवं नेक्स्ट जदि देखिबा आपनकर जोंडा कंप्यूटर सर्टिफिकेट रोचे तो देखंतु ए जगह आपनकर इंग्लिश एवं ओडिया लिखा जायछि मु आपन कहिथिली आपनकर देखंतु आपनकर देखंतु जो जगह आपनकर इंग्लिश आपनकर कैन रीड राइट स्पीक सब जगह टिक करिवे इंग्लिश ओडिया निहाती भाबरे आपन कंपलसरी टिक करबा को पड़िबो। एबे देखंतु आपनकर या होची आपनकर डिक्लेरेशन ए जगह आपनकर प्लेस डेट देखि सिग्नेचर देबे এবং सिग्नेचर देला परे देखंतु आपण माने जोटा कि आपनकर डॉक्यूमेंट्स कोन कोन लागुची चलंतु जानिबा। देखंतु सर्वप्रथम आपनको एप्लिकेशन फॉर्म लागेबो जो फॉर्म आपनको देखेली नेक्स्ट आपनकर सेल्फ अटेस्टेड ऑल कॉपी को आपनको सेल्फ अटेस्टेड करबा को पड़िबो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट +2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एवं देखंतु आपनकर जो रहिछि आपनकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट देखंतु आपनकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगे आपन जेकोसी इंस्टीट्यूट किंबा यूनिवर्सिटी रे करछन्ते एवं नेक्स्ट जदि देखिबा आपनकर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक कारण आपनकर डिस्ट्रिक्ट वाइज जेहेतु सिलेक्शन करा जाउछि एथिरे आपनकर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक रखा जायछि। नेक्स्ट जदि हमें देखिबा देखंतु आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट मध्ये बाध्यतामूलक रखा जायछि। नेक्स्ट जदि देखिबा आपन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपनकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मध्ये दरकार पड़ुछि। एक्स सर्विसमैन जदि आपन अटंती आपनकर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट किंबा पोर्टमैन अटंती आपनकर सर्टिफिकेट मध्ये दरकार पड़ुछि एवं गोटी आपनकर रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ ए सब डॉक्यूमेंट्स लागुछि। तो जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती आपन सुवर्ण सुजोग आसी जाइए देखो देखो बर्तमान वैकेंसी जदि देखा आम गोटे डिस्ट्रिक्ट उपर वैकेंसी आम आपको देखा जोटा कोरापुट जिले में वैकेंसी आसी आपण मैंने क्यों क्यों जिले में बिलोंग कर निहाती भाव में कमेंट करूँ कारण बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट रे पुणी वैकेंसी आसवा जाऊँ जो डिटेल्स आम भरीचु से डिटेल अनुसार वैकेंसी आसूँ और ओडिशार प्रत्येक जिले में आपण जीआरएस वैकेंसी आसवा जाऊँचे देखो वैकेंसी जदि डिटेल्स देखा कोरापुट रे आपण 167 पद पर वैकेंसी रोचे आपनकर पोर्टमैन पाई मध्य वैकेंसी रोचे जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती आपनकर पई बहुत बड़ सुवर्ण सुजोग आसी जाइए देखो आपण माने अप्लाई करि परबे यार लास्ट डेट रोचे आपनकर लास्ट डेट रोचे देखो लास्ट डेट जति आमे देखबा लास्ट डेट रोचे आपनकर देखो 17/9/2024 रोचे। तो जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती ग्राम रोजगार सेवक पई अप्लाई करि पाई चाहती केवल
कोरापुट डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी आसी तो आपने यह हूँ एड्रेस यही एड्रेस को आपने पोस्टाल माध्यम पिट पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट माध्यम आपने आवेदन करेंगे। धन्यवाद। एवं आपने जदि चाहते निज